चैनल। आज हम लोग जल विद्युत बना रहे। लेट्स स्टार्ट। वाओ, yummy jam, red color, orange color. अगर बेटे चिपका के लगना चाहिए। मुझे ये वाला लेमो। नशा जैम है क्या ये? कैसी खुशबू आई है, लग रहा है ये जैम। वाह भाई वाह। जैम है क्या ये?
देखो क्या हो रहा है, कलर देखो कैसे चेंज हो रहे हैं सबके। One, two, three, four, five, six, seven. धीरे धीरे। सही करो विषय।